Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec Pape François pour l'audience générale. Le Saint-Père est arrivé sous la place depuis une bonne vingtaine de minutes et comme d'habitude a salué les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Comme d'habitude, après avoir salué ses collaborateurs, le Saint-Père ouvrira cette audience. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal libro della Sapienza. Tu ami tutte le cose che esistono e non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato. Se avessi odiato qualcosa, non l'avresti neppure formata. Come potrebbe sussistere una cosa se tu non l'avessi voluta? Potrebbe conservarsi ciò che da te non fu chiamato all'esistenza? Tu sei indulgente con tutte le cose perché sono tue, Signore, amante della vita. Parola di Dio. Du livre de la sagesse. Tu aimes en effet tout ce qui existe. Tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres. Si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l'aurais pas créé. Comment aurait-il subsisté si tu ne l'avais pas voulu? Comment serait-il resté vivant si tu ne l'avais pas appelé? En fait, tu épargnes tous les êtres parce qu'ils sont à toi, Maître qui aime les vivants. Parole du Seigneur. A reading from the Book of Wisdom. For you love all things that exist, and you loathe none of the things which you have made. For you would not have made anything if you had hated it. How would anything have endured if you had not willed it? Or how would anything not called forth by you have been preserved? You spare all things, for they are yours, O Lord, who love the living. The word of the Lord.
Aus dem Buch der Weisheit. Du liebst alles, was ist, und verabscheust nichts von dem, was du gemacht hast. Denn hättest du etwas gehasst, so hättest du es nicht geschaffen. Wie könnte etwas ohne deinen Willen Bestand haben? Oder wie könnte etwas erhalten bleiben, das nicht von dir ins Dasein gerufen wäre? Du schonst alles, weil es dein Eigentum ist, Herr, du Freund des Lebens. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del libro de la sabiduría. Señor, amas a todos los seres y no odias nada de lo que has hecho. Si hubieras odiado alguna cosa, no la habrías creado. ¿Y cómo subsistirían las cosas si tú no las hubieses querido? ¿Cómo conservarían su existencia si tú no las hubieses llamado? Pero a todos perdonas, porque son tuyos, Señor, amigo de la vida. Palabra de Dios. Leitura do livro da sabedoria. Tu, ó Deus, amas tudo quanto existe e não detestas nada do que fizeste. Pois, se odiasses alguma coisa, não a terias criado. E como subsistiriam na coisa se tu a não quisesses? Ou como se conservaria se não tivesse sido chamada por ti? Mas tu poupas a todos, porque todos são teus, ó Senhor, amante da vida. Palavra do Senhor. قراءة من سفر الحكمة. فإنك يا الله تحب جميع الكائنات ولا تمقت شيئا مما صنعت. فإنك لو أبغضت شيئا لما كونت. كيف يبقى شيء لم ترده؟ أم كيف يحافظ إن لم تدعه؟ إنك تشفق على كل شيء لأن كل شيء لك أيها السيد المحب للحياة. كلام الرب. Z Księgi Mądrości. Boże, Ty miłujesz wszystkie stworzenia, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie byłbyś tego uczynił. Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś tego nie chciał? Jakby się zachowało, gdybyś nie wezwał? Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Panie, miłośniku życia. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. La catéchèse d'aujourd'hui est dédiée à la 5e parole du Décalogue, c'est-à-dire « Tu ne tueras pas », donc 5e commandement.
Nous sommes dans la deuxième partie du décalogue, celle qui concerne les rapports avec le prochain. Et ce commandement, avec sa formulation concise et catégorique, se dresse comme une muraille pour défendre la valeur de base des rapports humains, les valeurs de la vie. Donc, la valeur de la vie. Pour cela, tu ne tueras pas. On pourrait dire que tout le mal œuvré dans le monde se résume en ceci: le mépris pour la vie. La vie est agressée par les guerres, par les organisations qui exploitent l'homme. Nous lisons sous la presse, dans les journaux, ou à la télé, nous voyons beaucoup de choses. Spéculation sur la création et la culture du rejet. Et par tous ces systèmes qui soumettent l'existence humaine à des calculs d'opportunité, alors qu'un nombre scandaleux de personnes vit dans un état qui est indigne pour l'homme. Ça, c'est mépriser la vie, c'est-à-dire tuer d'une certaine façon. Il s'agit d'une approche contradictoire, permet également la suppression dans la vie humaine, dans le ventre maternel, au nom de la sauvegarde d'autres droits. Mais comment un acte qui réprime une vie innocente et sans défense pourrait être thérapeutique? Je vous pose la question. Est-il juste d'éliminer une vie humaine pour résoudre un problème? Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est juste? C'est juste ou pas? C'est juste de demander à un killer, un tueur à gages pour résoudre un problème. On ne peut pas, ce n'est pas juste. Éliminer un être humain, même petit, pour résoudre un problème. C'est comme demander à un tueur à gages pour résoudre un problème. D'où vient tout cela? La violence et le refus de la vie naissent finalement d'où? De la peur. L'accueil de l'autre, en effet, est un défi à l'individualisme. Pensons par exemple à lorsqu'on découvre qu'une vie naissante est peut-être handicapée, même cette vie a un handicap même grave. Les parents, dans ces cas dramatiques, ont besoin d'une véritable proximité, d'une véritable solidarité pour affronter la réalité en dépassant les peurs qui sont tout à fait compréhensibles. Eh bien, ces familles, en revanche, reçoivent des conseils, c'est-à-dire d'arrêter donc d'éliminer cet enfant. Un enfant malade est comme tous ceux qui sont dans le besoin sur la terre, et comme une personne âgée qui a besoin d'assistance, comme tant de pauvres qui ont du mal à vivre. Celui ou celle qui se présente comme un problème, en réalité est un don de Dieu qui peut me faire sortir de mon égocentrisme et me faire grandir dans l'amour. La vie vulnérable nous montre le chemin de sortie, le chemin pour nous sauver d'une existence repliée sur soi-même et découvrir la joie de l'amour. Et là, je voudrais m'arrêter pour remercier tant de volontaires, remercier le volontariat italien, c'est le plus fort que j'ai jamais connu. Merci. Mais qu'est-ce que mène l'homme à refuser la vie? Eh bien, ce sont les idoles de son monde.
L'argent, hein, on l'élimine parce qu'il va nous coûter cher. Donc le pouvoir, le succès, ce sont des faux paramètres pour évaluer la vie. L'unique mesure authentique de la vie, eh bien c'est quoi? C'est l'amour. L'amour avec lequel Dieu l'aime. Amour avec Dieu aime la vie. Voilà la mesure. L'amour avec Dieu aime toutes les vies humaines. En effet, quel est le sens positif de la parole « tu ne tueras pas » ? Que Dieu aime la vie, comme nous l'avons entendu lors de la lecture biblique. Le secret de la vie nous est dévoilé comme l'a traité le Fils de Dieu qui s'est fait homme jusqu'à assumer sur la croix le refus, la faiblesse, la pauvreté et la douleur. En chaque enfant malade, en chaque personne âgée, faible, en tout migrant désespéré, dans toute vie fragile et menacée, le Christ nous cherche. Il cherche notre cœur pour nous ouvrir à la joie de l'amour. Pour cela vaut la peine d'accueillir chaque vie, puisque chaque homme vaut le sang du Christ lui-même. On ne peut pas mépriser ce que Dieu a tellement aimé. Nous devons dire aux hommes et aux femmes du monde, ne méprisez pas la vie. La vie d'autrui, mais aussi sa propre vie. Parce que même pour notre vie, ce commandement est valable. À beaucoup de jeunes, il faut dire ne méprise pas ton existence. Arrête de rejeter, de refuser l'œuvre de Dieu. Tu es une œuvre de Dieu. Ne te méprise pas avec la dépendance qui te mèneront à la mort. Personne ne mesure la vie en fonction des pièges de ce monde, les tromperies de ce monde, mais chacun accueille soi-même et les autres au nom du Père qui nous a créés. Lui aime la vie. C'est beau ça, que Dieu aime la vie, c'est beau. Disons-le ensemble, Dieu aime la vie. Allez, ensemble. Encore plus fort. Encore une fois. Merci. Et nous tous, nous sommes si chers à lui qui nous a envoyé son Fils. Dieu, en effet, dit l'Évangile, a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, la catéchèse d'aujourd'hui est consacrée à la 5e parole du Décalogue. Tu ne tueras pas. Ce commandement, dans sa formulation concise et catégorique,
se dresse comme une muraille pour défendre la valeur fondamentale dans les relations humaines, la valeur de la vie. On pourrait dire que tout le mal réalisé dans le monde se résume dans le mépris pour la vie. La vie est agressée de multiples manières. La violence et le refus de la vie naissent de la peur, alors que l'accueil de l'autre est un défi à l'individualisme. La vie vulnérable nous indique le chemin pour nous sauver d'une existence repliée sur elle-même et découvrir la joie de l'amour. Ce qui conduit l'homme à refuser la vie, ce sont les idoles de ce monde, l'argent, le pouvoir, le succès. Ce sont de faux paramètres pour apprécier la vie. L'unique mesure authentique de la vie est l'amour. Le sens positif de la parole « tu ne tueras pas », c'est que Dieu aime la vie. Le secret de la vie nous est dévoilé dans le fait que le Fils de Dieu s'est fait homme jusqu'à assumer sur la croix le refus, la faiblesse, la pauvreté et la souffrance. Cela vaut la peine d'accueillir toute vie, parce que tout homme vaut le sang du Christ lui-même. On ne peut mépriser ce que Dieu a tant aimé. Que personne ne mesure la vie selon les tromperies de ce monde, mais que chacun s'accueille lui-même et les autres au nom du Père qui nous a créés. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini francofoni di Francia, Svizzera e Mauritius, in particolare le diocesi di Vannes e di Saint-Brieuc. Cari amici, non disprezzare mai la vostra esistenza. Siete un'opera di Dio. Ovunque vi troviate, testimoniate il valore infinito della vita umana in ogni sua espressione. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins francophones venus de France, de Suisse et de l'île Maurice, en particulier les diocésains de Vannes et de Saint-Brieuc. Chers amis, ne méprisez jamais votre existence. Vous êtes une œuvre de Dieu. Témoignez autour de vous de la valeur infinie de toute vie humaine. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. His Holiness will extend his blessing to the members of your family at home, and he also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to all children and young people, the elderly and sick, and those recently married. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the Ten Commandments, we now consider the injunction against killing. We could say that every evil is caused by a disregard for life. Assaults upon life occur in many situations, from war and exploitation to the suppression of the vulnerable, elderly, and unborn. Ultimately, it is fear that gives rise to the rejection of life. To welcome the other, however, challenges such fear. We see the attitude that welcomes rather than rejects life in the heartrending concern of parents for a sick child. Their desire to protect and save is a sign of life's precious value,
seen above all in those who suffer, who are in fact God's gift and who help us to grow in His love. God's love is the only authentic measure of life, whose secret is revealed by Jesus, who embraced the rejected, weak, poor, and sick throughout His life and upon the cross. In the midst of our weaknesses, Christ seeks our hearts in order to reveal to us the joy of love. As the Gospel reminds us, God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente i gruppi provenienti da Inghilterra, Scozia, Irlanda, Australia, Giappone, Malesia, Filippini, Sri Lanka, Canada, Curaçao e Stati Uniti d'America. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. Dio vi benedica. I greet all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly the groups from England, Scotland, Ireland, Australia, Japan, Malaysia, the Philippines, Sri Lanka, Canada, Curaçao, and the United States of America. Upon all of you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you all. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec Pape François. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française et anglaise et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, in der Reihe der Katechesen über die 10 Gebote betrachten wir heute das 5. Gebot. Du sollst nicht töten. Man könnte sagen, dass all das Böse, das in der Welt geschieht, in der Verachtung des Lebens gründet. Dazu gehören Kriege, Ausbeutung, Systeme, die alles dem Profit unterordnen und auch vor der Würde des menschlichen Lebens nicht Halt machen. Bereits im Mutterleib ist unschuldiges menschliches Leben in Gefahr. Hinter der Gewalt und der Ablehnung des Lebens steht im Grunde die Angst, sich selbst zu verlieren. Aber das kranke, behinderte Kind, der alte Mensch, der Hilfe braucht, die vielen Armen, die alleine nicht zurechtkommen, sie alle sind ein Geschenk Gottes, das mich aus der selbstbezogenen Existenz herausziehen und mich in der Liebe wachsen lassen kann. In jedem kranken Kind, in jedem schwachen alten Menschen, in jedem verzweifelten Migranten, in jedem zerbrechlichen und bedrohten Leben sucht Christus uns. Er sucht unser Herz, um uns die Freude der Liebe zu eröffnen. Gott liebt uns so sehr, dass er seinen eigenen Sohn für uns hingegeben hat. Gott liebt alles, was ist, wie wir es vorhin im Buch der Weisheit gehört haben. Was Gott geliebt hat, dürfen wir nicht verachten. Con affetto saluto i pellegrini di lingua tedesca.
in particolare i numerosi giovani, le scolaresche del Gauss-Gymnasium Gesellkirchen, del Collegium Gasdong e della Liebenfrau-Schule Rattingen, i partecipanti alla settimana di informazione della Guardia Svizzera Pontificia. Signore vi benedica e vi accompagni sul vostro cammino. Von Herzen grüße ich die Pilger deutscher Sprache, insbesondere die zahlreichen Jugendlichen, die Schulgruppen des Gauss-Gymnasiums Gelsenkirchen, des Collegium Gasdong und der Liebfrauenschule Ratingen sowie die Teilnehmer an der Informationswoche der päpstlichen Schweizer Garde. Der Herr segne euch und begleite euch auf eurem Weg. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre el quinto mandamiento, que con su formulación se yergue como una muralla defensiva del valor de la vida. Todo el mal del mundo, desde las guerras a la cultura del descarte, se podría resumir como un desprecio a la vida. Es una mentalidad que llega a consentir incluso la supresión de la vida humana en el seno materno en nombre de otros presuntos derechos. ¿Cómo puede ser terapéutico, civil o simplemente humano un acto que suprime la vida inocente e indefensa en su inicio? Toda violencia y daño contra la vida provienen del miedo. Acoger al otro desafía nuestro individualismo. Pensemos a la llegada de un niño enfermo. Esta situación puede ser dramática, por eso los padres deben ser acompañados, sostenidos para superar sus comprensibles miedos. Un niño enfermo, como cualquier persona necesitada y vulnerable, más que un problema, es un don de Dios que nos puede sacar de nuestro egoísmo y hacernos crecer en el amor. El sentido positivo del mandamiento "no matarás" es que Dios es amante de la vida, que la única medida de la vida es el amor con el que ama a Dios. Los ídolos de este mundo, dinero, poder y éxito, son parámetros equivocados para valorar la vida. El amor de Cristo sobre la cruz nos muestra cuánto nos ama Dios y nos dice que cada vida vale la sangre del mismo Cristo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a los grupos provenientes de España y América Latina. Los animo a que, siguiendo el ejemplo de Jesús, que vino a dar su vida por nosotros, sepamos acoger y proteger la propia vida y la de los demás en el nombre de Dios Padre. Muchas gracias.
Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa. Après avoir salué les fidèles de langue espagnole, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue portugaise. De gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. O quinto mandamento da lei de Deus, não matar, nem causar outro dano no corpo ou na alma, a si mesmo ou ao próximo, é como uma muralha em defesa do valor basilar nas relações humanas, o valor da vida. De facto, lido em sentido positivo, exprime que Deus é amante da vida. Devemos dizer a todos os homens e mulheres da terra: não desprezeis a vida própria e a alheia. Tu és uma obra de Deus. Só Deus é o Senhor da vida, desde o início até ao seu termo natural. Ninguém, em nenhuma circunstância, pode reivindicar para si o direito de destruir diretamente um ser humano inocente. Ninguém meça a vida segundo os enganos deste mundo. Chega-se a consentir legalmente a supressão da vida humana no ventre materno em nome da salvaguarda de outros direitos. Mas como pode ser terapêutico, civil ou simplesmente humano um ato que suprime a vida inocente e indefesa no seu desabrochar? Aquele ou aquela que se apresenta como um problema, na realidade é um dom de Deus que me pode tirar fora do egocentrismo e fazer-me crescer no amor. A vida vulnerável indica-nos a via de saída, o caminho para nos salvarmos de uma existência fechada em nós próprios e descobrirmos a alegria do amor. O segredo da vida é-nos desvendado pelo modo como a tratou o Filho de Deus. Ele fez-se homem, indo até ao ponto de assumir na cruz a rejeição, a fraqueza, a pobreza e o sofrimento. Em cada criança doente, em cada idoso fragilizado, em cada migrante desesperado, em cada vida frágil e ameaçada, está Cristo procurando o nosso coração para nos revelar a alegria do amor. A única medida autêntica da vida é o amor com que Deus a ama. Não se pode desprezar o que Deus tanto amou. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Cari pellegrini di lingua portoghese, rivolgo un cordiale saluto a tutti, in particolare ai fedeli della parrocchia Nostra Signora da Paz di Rio de Janeiro. Questo mese di ottobre ci incoraggia a perseverare nella recita quotidiana del Rosario, possibilmente in famiglia, affinché si rifletta anche nella Chiesa domestica il modello di Maria. Il segreto della sua serenità e fiducia si trovava in questa certezza: nulla è impossibile a Dio. Scenda dunque su di voi e sulle vostre famiglie la benedizione del Signore. Eis a tradução das suas palavras. Amados peregrinos da língua portuguesa, dirijo uma cordial saudação a todos, particularmente aos fiéis da paróquia Nossa Senhora da Paz do Rio de Janeiro. Este mês de outubro encoraja-nos a perseverar na reza diária do terço, possivelmente em família, para que se reflita também na igreja doméstica o modelo de Maria.
O segredo da sua serenidade e confiança estava nesta certeza: a Deus nada é impossível. Desça, pois, sobre vós e vossas famílias a bênção do Senhor. أيها الأب الأقدس، يسر الأشخاص الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمسنين وللمتزوجين حديثا وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تابع قداسة البابا تعاليمه حول الوصايا العشر، متوقفا اليوم عند الوصية الخامسة: لا تقتل، كأول وصية من القسم الثاني الذي يتناول موضوع علاقات المؤمن بالقريب. تدافع هذه الوصية عن القيمة الأساسية بين البشر، قيمة الحياة، وتدين كل ما يزدري بالحياة كالحروب والاستغلال والقتل والإجهاض والانتحار. إنها وصية تدعونا لأن نرى في الآخر هبة الله التي بإمكانها أن تخرجنا من سجن حب الذات عبر المحبة، والتي هي المقياس الأوحد والأصح للحياة. إن الله هو محب للحياة، ولا يمكننا الازدراء بما قد أحبه الله حتى المنتهى، ومن أجله بذل يسوع ذاته. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية إلى أبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua araba, in particolare quelli provenienti dall'Egitto, dal Libano e dal Medio Oriente. Non uccidere è un comandamento divino che conferma la sacralità della vita umana come dono di Dio, che nessuno, in nessuna circostanza, ha il diritto di togliere o manipolare o disprezzare. Uccidere è un peccato contro Dio, che è il Signore della vita, contro noi stessi e contro il prossimo. Il Signore vi benedica e vi protegga dal maligno. أرحب بمودة بالحاضرين الناطقين باللغة العربية، وخاصة بالقادمين من مصر ومن لبنان ومن الشرق الأوسط. لا تقتل هي وصية إلهية تؤكد قدسية الحياة الإنسانية كهبة من الله. لا يحق لأحد تحت أي ظرف من الظروف أن يعتدي عليها أو يتلاعب بها أو يحتقرها، فالقتل هو خطيئة ضد الله سيد الحياة، ضد أنفسنا وضد القريب. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم من الشرير. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecnie na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania. Après avoir salué les fidèles de langue arabe, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles polonais.
związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli nam tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie chorych i dotkniętych cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Dzisiejsza katecheza poświęcona jest 5. przykazaniu: nie zabijaj. Przykazanie to z jego zwięzłym i kategorycznym sformułowaniem wznosi się jak mur w obronie podstawowej wartości życia. W dzisiejszym świecie przejawem pogardy dla życia są wojny, różnorakie formy wyzysku człowieka, spekulacje nad stworzeniem, kultura odrzucenia czy systemy, które podporządkowują ludzką egzystencję korzyściom ekonomicznym. Pogarda dla życia pozwala również na usunięcie ludzkiego istnienia z łona matki w imię ochrony innych praw, podczas gdy akt, który likwiduje niewinne i bezbronne życie w jego rozkwicie, nie może być terapeutyczny, kulturalny ani zwyczajnie ludzki. Odrzucenie życia często rodzi się z lęku. Często w dramatycznych przypadkach, na przykład gdy rodzące się życie niesie niepełnosprawność, rodzice potrzebują prawdziwej bliskości i solidarności, by stawić czoło tej sytuacji, a zamiast tego otrzymują pochopne porady, by przerwać ciążę. Często też pogardę dla życia dyktują bożki tego świata: pieniądze, władza, sukces, podczas gdy jedyną autentyczną miarą wartości życia jest miłość, jaką Bóg je miłuje. Taki jest bowiem sens pozytywny przykazania nie zabijaj. Bóg jest miłośnikiem życia i wszyscy jesteśmy Mu tak drodzy, że dla nas posłał swego Syna. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Do il benvenuto ai pellegrini polacchi. Già prima di venire in piazza ho avuto modo di salutare i partecipanti al pellegrinaggio dell'Archidiocesi di Cracovia, giunti a Roma in occasione del 40° anniversario dell'elezione alla sede di Pietro di Giovanni Paolo II. Ora voglio salutare tutti voi qui presenti e i vostri connazionali. Insieme a voi ringrazio Cristo, Signore dei tempi, che ha voluto chiamare dalla vostra terra questo grande Papa e affidargli il compito di introdurre la Chiesa nel nuovo millennio. Il suo insegnamento, il suo esempio di santità e la sua intercessione guidino e proteggano il nostro cammino quotidiano, a volte difficile, sulle strade del Signore. Vi benedico di cuore. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue polonaise et particulièrement les pèlerins de l'archidiocèse de Cracovie qui sont arrivés à Rome en occasion du 40e anniversaire de l'élection au siège de Pierre de Jean-Paul II. Miałem możliwość pozdrowić uczestników pielgrzymki archidiecezji krakowskiej, którzy przybyli do Rzymu z okazji 40-lecia wyboru Jana Pawła II na stolicę Piotrową. Teraz chcę pozdrowić wszystkich Was tu obecnych i Waszych rodaków. Razem z Wami dziękuję Chrystusowi, Panu czasów, że zechciał powołać z Waszej ziemi tego wielkiego papieża i powierzył mu zadanie wprowadzenia Kościoła w nowe tysiąclecie. Jego nauczanie, przykład świętości i wstawiennictwo niech nas prowadzi i strzeże w codziennej, czasem trudnej wędrówce po drogach Pana. Z serca Wam błogosławię. Santo Padre,
i pellegrini di lingua italiana. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. E filiale gratitudine che accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo nostro incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Je suis heureux d'accueillir les frères mineurs conventuels, les filles de Marie Auxiliatrice et les sœurs franciscaines de l'Immaculée Conception. Je salue les élèves, les paroisses et particulièrement les paroisses de Minori avec la délégation de Patti, avec l'archevêque Orazio Soricelli, la délégation aussi de Ostravetere, le consortium national des paysans, la délégation de la mairie de Cervia, la chambre de commerce de Viterbo et ensuite les membres de l'association Sensibilité chimique multiple, l'association des donneurs de sang de Catanzaro et la Croix-Rouge italienne de Bellegra. Pour terminer, j'ai une pensée pour les jeunes, les personnes âgées, les malades et les jeunes mariés. Le mois d'octobre est dédié aux missions et à la prière du Saint-Rosaire. Très cher, en priant le rosaire, vous invoquez l'intercession de la Vierge Marie sous toutes vos nécessités et sur l'Église, afin qu'elle puisse toujours être plus sainte et missionnaire, unie dans son parcours sous les chemins du monde et concorde pour porter le Christ à tous les hommes. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominum vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Julien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican pour ces images. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.